What's up mga idol? Good morning! Lamok guys oh. Ito na naman tayo guys. Sasubok na naman tayo guys. Dalawa kami tall sniper. So habang-abang lang guys. Stay tuned lang. Aakyat ulit tayo dyan sa bakod. So yung bangka namin na isa guys, ayan oh, gagamitin ni tall sniper. So yan po yung bangka na ginagamit ni Master Cesar Sniper. Shout out Master Cesar. And welcome sa aming spot. So eto guys, hindi natin nakasabay si Master Cesar. Ito yung pinupuntahan niya guys sa kapitan ng bakod niya. So abang-abang lang guys. And shout out po sa inyo lahat. At kung bago ka sa akin channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, share, comment, and pakipindot na rin yung bell notification para updated ka sa mga video namin gagawin. So yun lang guys. Shout out, God bless. Ingat po kayo palagi. So guys, nakadalag tayo guys. Hindi ko na na-videoan guys. Gawa ng hamon guys. Ayan na guys oh. Dalag guys oh. Tapos may isang tilapia guys. So mamaya na tayo mag-video guys. Kaya umahambon. Naaga pa. Ayan oh guys oh. Oh. Gamay. Abang-abang lang guys. Mamaya pa tayo mag-video. Video muna tayo guys. Marami tayong huli, walang video. Gawa ng, ayan, nahangin na lang natira guys. May naabutan akong dalag dito guys. Guys, ang laki guys nito. Nagkakita sa ilalim guys. Ito lakas guys oh. Yun oh. Yun oh guys oh. Babababay. Ay napatay. Yun lang. Sumabit sa kawayan ng putik. Wala. Ayos. Jackpot. Laki nito guys. Ang laki guys. Ano guys oh. Unang video guys, kasi yung huli natin dun hindi pa na videoan yun guys. Gawa ng naulan guys. So ilapit na lang natin yung lagayan natin guys. Ano guys oh. Laki. Ayan laki guys. Ayan oh guys oh. Ayan oh, huli natin guys oh. Oh. Grabe guys, kahit saan ka po pwesto, tilapia na naman yan guys. So dami oh. Doon na lang natin abangan guys. Ipapunta rin naman yan doon. Ano guys oh. May dalag na, may plapla pa. Oh yan oh guys oh. Oh 1, 2, 5 na guys. 5. Ayos. Ayos siya guys. Dalawa na naman guys oh. Grabe talaga si Nasboy TV oh. Dalawa na naman guys. Dalawa na naman. Grabe kasi daming isda guys oh. Dalawa na naman guys oh. Dalawa na naman. Karami tayo nito guys. Kahit maliliit pwede na yan. Dalawa. Puto lang buntot.
Ambon-ambon. Yan na naman ang ulan. Tinamaan natin guys. Yan na naman ang ulan guys. Oh. Ako matanggal na. Uy. Mamaya na tayo mag-video guys, kaya nawala na naman ang cellphone. Dali natin guys. Dali natin guys. Ang ako ay mata pa. Nandiyan pa. Kala ko makawala guys. Galing sa ilalim guys, ang bilis eh. Oh, malaki-laki na to guys. Tawag si torch sniper guys. Yan o guys, oh laki. Laki guys. At maya nauulan guys eh. Kaya patay si India video natin. Bilis. Tinamaan natin guys. So mga migs, shout out mga migs. Dali ba guys, dali. Dali guys, dali. Masyadong malalim guys, kaya yun, nadali siya guys. Malaki pala to guys eh. Malaki pala to guys. Wow. Mabigat na to guys. Ayan siya guys. So, mabigat na to guys. Aray. Tinik tayo guys. Natinik tayo. Oh my goodness. Malaki to guys. Ayan o guys. Inaabot na naman natin guys. Ang bilis niya guys. Nahabulan siya guys. Mas mabilis yung bala ko guys. Kaya inaabot siya guys. Ayan siya guys. Nakatalikod siya eh. Galing yan dyan sa kangkong guys eh. Yan guys oh. Malaki na naman to guys. Malaki na naman to guys. Shout out nga pala sa mga tiksay hunting dyan guys. Tingnan nyo sa spot natin guys oh.
Ito yung pinanghuli ni Master Caesar Sniper. Shout out Master Caesar. Yan o guys oh. Guys oh, laki guys oh. Laki guys oh. Yun. Natay ninja guys. Ibayat talikod pa eh. Hindi ko matama ang sinta ng maayos eh. Nababasa na yung cellphone ko guys. Nababasa na yung cellphone ko guys. Yan mo guys. Yun, sakto. Sabi guys, ang dami na naman nila guys. Oh, grabe oh. Oh my god, isang laki. Lumutang. Hintayin mo ako baby. Wala na, nasa ilalim na. Grabe, laki. Laki. Oh, yung malitan tinamaan. Uy, natamaan din yung malaki guys. Yun oh guys oh. Grabe guys. Inaapot din siya guys oh. Nasa ilalim kasi guys eh. Grabe kalaki guys. Plapla guys, so grabe. Oh my god. Wow. Grabe kalaki guys. Nagpas 1 kilo na to guys. Yan yan guys. Yan o guys. Grabe. Grabe guys. Yan yan guys. May kasama pang malito. Oh my god. Wow. Ito maliit na to na nadamay ka lang kaya malaki ka muna. Ay, grabe. Grabe ka. Kalakas guys. Grabe. Ang taba. Sarap ihawin ito guys. Meso kalaki kalapad. Grabe kalapad guys. Diyan ka muna. Tinakot naman natin guys. Tinakot naman natin guys no? Oh my goodness. Dito siya guys no? Dito tayo sa likod guys para hindi tayo nakikita dun. Ayan na guys no? Naabutan naman natin guys. Nasa ilalim siya guys. Grabe. Hindi naabot guys. Nasa ilalim.
natin guys. Naabot na naman guys. Pipiliin lang natin guys yung malaki guys ha. Kaya ayaw nila akong lapitan guys. So tinatawagan natin si Tour Sniper. Ayaw lumapit. Dito yung malalaki guys. Siap ka man. Ka pa man ha? Ayaw lumapit ni Tour Sniper guys. So tingnan. Sip, tingnan mo. Tingin ka dito guys, oh guys. Dito malalaki sa atin guys. Ayaw mong birahin Jeff, grabe ka naman. Binibigyan ka na nga ng isda eh. Ayaw mo pa. Bahala ka nga dyan. Puro maliliit tuloy ang huli mo. Tour Sniper. Sabi sir, dito ka, nandito ang isda eh. Grabe guys, ang lalaki. Ayaw tumabi ni Tour Sniper sa atin guys. Ayan guys, laki guys, laki. Grabe guys, sapul sa red dot guys. Oh my goodness guys, layo na guys. Oh payat ah. Guys, nabahan natin. Dali natin guys. Laki na naman ito guys. Oh. Lumapit ka. Siya guys, oh, nagpapahila siya guys. Oh, laki. Siya guys, oh, yan na siya guys. Oh, tinamansan na yun. Paharap eh. Grabe. Accurate yung tama. Tour Sniper. Ang laki na naman guys. Tihaya siya guys. Oh tihaya siya guys. Oh guys. Oh nakuluwa na naman siya guys. Oh namumuti siya. Pag red dot ka kasi Tour Sniper, grabe, daming inakay. Sabi
Sabi ko sa'yo, mag red dot ka kasi ano, walang mintis. Walang mintis. Malaki na naman mga idol. Malaki na naman mga idol. Grabe mga idol. Buenas talaga mga kabuenas TV. Papalo ng aking page guys, Buenas TV. Sa aking Facebook, Nasty Satul. Siyempre may YouTube channel, Nasboy TV guys. Nasboy TV lang ang sakalam. Dali natin guys, kumukulim na naman guys. Kumukulimlim na naman guys. Si putik. Grabe na. Ba't ikaw? Inaabot na naman natin guys. Malayo na siya pero inaabot pa rin. Dali natin guys, dali natin. Dali natin mga idol. Dali natin mga idol. Dali natin mga idol. Dali natin mga kalapatid. Sa ulo na naman ang tama guys. Oh, grabe. Ulo na naman ang tama guys. Sa mata. Grabe taba oh. Shout out Sir Norman Klaus. So guys, uwi na tayo guys. Papakita ko lang kay Master Jerome. Ano Master Jerome, hindi ka naman pumunta. O, tiyan mo. Jackpot na naman tayo mga idol. Uwi na tayo guys, kaya masyadong mabigat na. Ano guys, oh, puro malalaki. So shout out sa iyo Master Jerome. Marami ka bang friends sa iyo? Oo. Ingat ko sila eh. Yan mo sila. I-kuhan mo sila, i-chat mo. Yan, punos. Sa mga mas lager. Oh, ayan mo na. Pahihin mo na. Jackpot tayo guys.